Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo ispred nas je u novoj godini Edge Motorola 50 Neo. Pogledajte, ona kutica, klasika, u njoj nema ništa sem kabla, iglice i ove tvrde maskice koje mi se nikako ne sviđa. Pogledajte, od recikliranog nekog materijala, pogledajte kako izbija ovo crnilo, to mi se ne sviđa. Djeluje mi kao prljavo, ali dobro, ok, i bolje išta nego ništa, ali kad stavite telefon u ovu maskicu jedva se vadi i mi koji vadimo često telefon iz maskice, postoji opasnost da se vrlo brzo ošteti ovaj plastični frame, tako da ako kupite ovaj telefon kupite i neku mekaniju maskicu. Nažalost nema fabričke folije ni na jednoj Motoroli. Gorilla Glass 3 je zaštita ovog telefona, LTPO ekran koji se fantastično vidi kao što vidite i sami na suncu. Nemam nikakvu zamjerku, 120 Hz osvježavanja. Pogledajte, pravi always on display. Biometriju odmah ću da vam pokažem. Pogledajte, čitač otiska prsta. Radi usporeno, ali radi. Evo da vidite kako radi face unlock. Kad me vidi otključa telefon, nema laži, nema prevare. Ne radi baš to tako kako treba, ali Marfi je čudo, malo sam sakriven iza telefona. Ajmo još jednom da pogledate. Evo, treba mu malo više vremena, ali radi. Još da napomenem, ovaj telefon ima stereo zvuk, podržava Dolby Atmos tehnologiju. Odmah ću da vam pokažem kako se čuje zvuk. Nema laži, nema prevare. Evo, pojačano do kraja, ova neka glupa melodija. Dole ima pravi zvučnik, gore ima slušalicu poziva. Glasno i jasno, ja sam zadovoljan, nema zamjerke što se toga tiče. Prima jednu nano SIM karticu i eSIM, ovaj konkretno model može i još da se ubaci eSIM, ali dve samo mogu da budu aktivne kartice kao i na svim telefonima. Sve brzo i fluidno radi na njemu. Ima velike male foldere, ima ove duple tapove za paljenje i gašenje telefona. Može se spustiti iz pola ekrana kontrolni centar, namestio sam ovaj moderni. Zašto? Zato što kad povučem prstom na desnu stranu mogu da pročitam notifikacije, to sa onim njegovim klasičnim kontrolnim centrom nije moguće i zato sam namestio ovaj kontrolni centar koji možda nije tako lep, ali mi radi posao. Ima ovaj sidebar sa strane kao i svi telefoni što treba da imaju. Ovaj jednoručni režim radi bez problema, radi super. Ima ove tapove, možete namestiti neku aplikaciju konkretno da tapnete ovako prstom sa leđa, da pokrenete. Ja sam namestio na primjer ovako neku aplikaciju, tapnem dva put, evo nekad ne odreaguje kako treba, ajmo još jednom dva put, ništa, ajmo treći put dva put i onda mi pokrene ovu aplikaciju za kamenjarke. Pokrenemo na primjer Viber i uradimo ovako gestu i podelimo ekran i onda možemo ovako da gledamo kamenjarki, da se dopisujemo s njima i to je skroz ok. Možemo u multitask kad uđemo da pobrišemo jednim klikom sve aplikacije, nije kao na iPhone-u, evo malo je sad zabagovalo pa trenutno je nestalo ovo dole da obrišemo, evo ovako. Jednim potezom brišemo sve aplikacije, to iPhone još nema. Došao je sa Androidom 14, još ima Android 14, kad sam ga izvodio iz kutije imao je 3-4 neka sitna žurenja koja su trajala čitavu večnost, čak je 2 puta prijavio grešku. Ima taj skromni procesor, evo čisto da pogledate te rezultate. Nema laži, nema prevare, pogledajte, to su skromni rezultati, 99,5% stabilnost procesora, sve je tu u redu, nisam merio zagrevanje jer se ni ne zagreva tako skroman procesor. Evo da vidite Geekbench, evo koga to zanima i još da vam pokažem Antutu test. Pogledajte koliko mu treba vremena da to pokrene, to je skroz ok. Evo pogledajte te brojke, pogledajte ovo ovdje, 2 stepena je išlo zagrevanje gore, 4% išla baterija dole, tako da je to skroz ok. Što se tiče nekog normalnog rada ove sve sintetika, nema apsolutno nikakvu zamjerku, sve to radi brzo, fluidno, 120 Hz osvježenje je namešteno, nemam nikakve zamjerke. Bilo je previše plotvera kada sam ga upalio, ali sve se to da obrisati i to je skroz ok. Što se tiče baterije, baterija je mršava na papiru, ali mogu da vam kažem, nisam ga nosio kao primarni sa sobom, imam ubačenu samo jednu eSIM karticu, jedan dan sam ga maltretirao ceo božji dan i u 12 sati u ponoć došao sam na 20%, tako da verujem da bi jedan dan opušteno moglo da izdrži normalni nekim korišćenju bez gaminga. Ima i ono Ready for, ali nisam to hteo da testiram zato što ni onaj Pro model to nije radilo kako treba, tako da nisam hteo da gubim vreme, većinu ljudi to verovatno ne bi ni zanimalo.
Ima dualne aplikacije, to pozdravljam, svaka čast Motorola. Koliko se sjećam, to ranije nije bilo moguće, to je sad top. Ubacili su Always On display i svaka čast Motorola. Ajmo pređemo na te famozne kamere. Ima Sony ovu glavnu kameru od 50 megapiksela. Ima ovu selfie kameru, malo veća rupica u ekranu, ali nema prebacivanje ono sa glavne na selfie, ali većina telefona to i nema, tako da to nisam ni očekivao. Evo pogledajte kako izgleda aplikacija kamere, kao na svakoj Motorolici, to radi sve kako treba, nemam nikakvih zamjerki. Ima onaj dualni video, ima noćni mod, ima makro mod. U nastavku videa pogledajte kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo damo neki sud o ovom telefonu. Snima Motorola Edge 50 Neo. Noć, teški uslovi, ali imamo solidno svetla. Vidimo kako snima noću, kako je stabilizacija. 4K 30. Nemamo snimanje u 4K 60 na ovom Motoroli. Kakav je zvuk. I probat ćemo i video zoom. 2x, 3x do maksimalnih 6x. Evo kako to izgleda na Motorola. Evo ga i Sarpi. Snimam Motorola Edge 50 Neo selfie kamerom u 4K 30, imamo čak 4K snimanje na ovoj Motorola. Da, evo kako to izgleda. Ti si bato žut kada imaš žuticu. Kao da imam žuticu, možda od jakne. Da, ajde malo prošetamo da vidimo kakva je stabilizacija. Čak i stabilizacija čini mi se ok na ovom telefonu. Imamo Motorola Edge 50 Neo, noć. Vidite kakvi teški uslovi. 4K 30 FPS-a. U ovom Bangladešu maglušćina i smog pomešani, opasno po život. Evo ne vidi se tamo ništa. Evo da vidite kako izgleda. 2 puta, 3 puta. To vam je to. Snimamo Motorola Edge 50 Neo. 4K 30 FPS-a. Dan, lepi uslovi. Evo kako ona to radi. Dva puta zoom. 3 puta. 6 puta. Pa opet glavna kamera. Na ekranu mi deluje super sad. 4K 30 FPS-a. Dan lepi uslovi. Evo lagana šetnja. I ovo mi jako lepo deluje na ekranu sad. Kako će da ispadne vama, vidjet ćemo.
Sunce iza mene. To je to. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i videozapise, ja stvarno nemam šta da dodam i doduzem, ja sam prosto oduševljen s ovim kamerama, stabilizacija prosto radi odlično i sa prednjom i sa zadnjom kamerom, ja nemam nikakvu zamjerku za ove kamere, može se reći da su skroz ok, možda su mi slike malo preko dana bile mračnije nego što je bilo realno, ali dobro, tako je kako jest. Evo, čisto da napomenem, ova Motorola ima one njene fore i fazone, znači protresete ovako, upalite blic, protresete, ugasite blic, ovako, uradite, palite kameru, prebacite na selfie kameru, ponovo vratite na glavnu kameru, tako da ova Motorolica je bombonica prava. Dobre strane definitivno ovog telefona, to je taj LTPO ekran koji je fantastičan, super se vidi, on je vjerojatno štedljiviji za bateriju, tako da baterija može i da bude manja. Podržava 68 W brzo punjenje, podržava bežično punjenje, podržava eSIM, ima IP68 certifikat i ljudi, to sam sve dobio za ispod 300 evra, tako da je ovo, ljudi, ispod 300 evra može se reći best buy i ja mogu komotno da kažem. Možda bi vodio dilemu da li A55 ili ovaj model telefona, ali to ostavljam vama da u komentarima dole napišete vaše neko mišljenje, da li Samsung A55 ili ova Motorolica. Doduše i ona ima one bezele kao Samsung A klase, evo pogledajte, to sam zaboravio da vam pokažem. Možda nisu toliko veliki i vidljivi, ovo meso oko ekrana, ali ima. I ova rupica je više rupčaga, ali dobro. Loše strane ovog telefona, znači da to ne bude sve savršeno, to je ta zvanična cena. Zvanična cena jednostavno nije realna na jednom modelu telefona koji se pojave, tako da ovo sam nešto gledao kod nekih operatera, košta preko 400 evra, ja preko 400 evra mogu da nabrojim sigurno 10 modela telefona koji su mnogo ozbiljnije mašine od ove Motorole, ali dobro, nećemo sad da kvarimo utisak. Ako nađete ovu Motorolicu za ispod 300 evra, ovo je top, lepa, stvarno lutka, nije mirišljava kao one prethodne što su bile, radi posao. Obećali su 5 godina Androida dogradnje, mada sumnjam, s obzirom kako je skroman procesor, da će on poslije 2 godine da radi ovako fluidno kao što radi sad, ali dobro, to ostavljam vama da prosudite sami. Evo, znači, ja kažem, zgodno u ruci, sve to u redu, 6,4 inča, pogledajte samo da vas podsjetim, nekad su telefoni Android bili ove veličine, ali ovo je neko prošlo vreme, standardni su se promenili, pogledajte ovo je nekad bio Android telefon za nekog velika, pogledajte, a ovo je sad onako, telefon zgodan u ruci, manjih dimenzija. Da ne dođemo više, ako ti sviđao video, lupi like, komentariši nešto, podeli ovaj video, vidimo se u nekoj od sljedećih recenzija, puno pozdrava od Carpija.